sigon pa sa Napolcom. Alang sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano. XFM Report. Gihatagan og gibugaton sa National Police Commission kun Napolcom 11 nga gikinahanglan alang sa kapulisan ang pagtukod og maayong relasyon sa komunidad ug dili lamang taman sa pagresponde atol sa kung aduna nay nahitabong insidente. Sa pamahayag ni Napolcom 11 Regional Director Maria Teresa Tuburan Pakudan atol sa pakigduyog sa Police Regional Office 11 sa kick-off ceremony sa ika-31st Police Community Relations Month celebration, pasabot sa direktor nga ang epektibong crime prevention campaign manukad kung mabati ang presensya sa kapulisan ngadto sa komunidad ilabi na sa mga tulungaan. Policy today demands far more than responding after a crime has already occurred. The police must also prevent crime by building relationships, not merely responding to incidents. Recent incidents of school-based violence remind us that prevention begins with presence. Our police officers should not only be recognized when they arrive at crime scenes. They should also be known as mentors in schools, partners of parents and teachers, advocates of protection of children, and champions of peace within the communities they serve. Gipasiug na sab niini nga ang public safety usa ka hiniusang responsibilidad sa gobyerno ug sa kinatibuk-ang komunidad. Sanglit dili igo ang ihap sa kapulisan aron i-deploy sa matag classrooms, sa matag kanto sa kadalanan, matag panimalay ug bisan sa pagbantay sa tanang espasyo online. Pagpaklaro sa direktor nga ang Police Community Relations Month dili lang kutob sa tinuig nga selebrasyon, apan usasab kini kapanawagan alang sa kinatibuk-ang pakigtambayayong. Police Community Relations Month is therefore more than an annual celebration. It is a national call to action. Genuine police community relations mean more than working together. They mean ensuring that our police remain tapat sa kanilang tungkulin, maaasahan sa panahon ng pangangailangan at tunay na nararamdaman ng bawat mamamayan. Nasayran nga ang Police Community Relations Month kun PCRM ginaselebrar kini matag bulan sa Hulyo. Diin ang PCRM 2026 aduna kini temang sa bagong Pilipinas, ugnayang pulis at mamamayan, tapat, maaasahan at nararamdaman ng bayan. Mga katropa, aron karon kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.